Everyone, si again with me Fitri, Indonesian Staying Philippine. Kamusta kayo dyan? Apa kabar teman-temanku? Itu video 2 hari lalu ya, kami mau makan di luar. Suamiku nggak kerja, kami mau makan di Kenny Rogers, tapi nggak pakai nasi ya teman-teman, cuman ayam sama salad karena kami lagi mengurangi nasi. Everyone, itu na walang pasok asawaku, kumain na muna kami sa labas sa Kenny Roger SM Bataan, but no rice kami, only chicken and salad kasi bawas-bawas po kami sa kanin. Sana kinaya namin guys, bago kumain magpray muna. Teman-teman, sebelum makan berdoa dulu, suami aku yang berdoa ya teman-teman. Videonya aku percepat ya waktu makan biar nggak terlalu panjang videonya. Yang di order kami itu ada salad, ayam satu, sama ada muffin. Suka kali makan di sini karena ayam bakarnya tuh enak, langsung cepat kenyang teman-teman. Walaupun agak mahal sih, tapi nggak apa-apa lah sekali-sekali, right? This video guys, I make fast forward na lang when I eat. So parang yung move namin very fast. Gusto-gusto namin kumain sa Kenny Rogers guys kasi gusto ko yung lasa ng chicken. Yung ni-order na ko, yung chicken with muffin and then yung salad. And then yung asawa ko din ganyan guys. Na hindi narinig yung cashier, binigay niya ako kanina yung kanin. Sabi ko no kanin, sabi niya. Okay, yung kanin replace mo na lang with muffin isa. Okay lang. Kasi mag-diet po kami, sana kaya-kaya namin guys. Ito siguro 5 day na po kami no rice. Kain, uuwi din kami, mamalengke kami, bibili kami ng chicken, isda, and gulay, and iba pa guys. Man, kalian tahu dah 5 hari kami tak belum makan nasi. Semoga bertahan ya, karena kami mau mengecilkan perut. Setelah makan langsung pulang, lalu kami pergi ke pasar. Ke pasarnya ini tempat itu ya, tempat suami aku, tempat dengan tinggal kami. Kalau sore-sore pasarnya buka teman-teman, pagi buka, nanti jam siang itu tutup, nanti sore jam 3 buka lagi. Beli ikan nila aja, beli ayam, sama beli telur teman-teman. Gila semua mahal, apalagi telur harganya memang betul-betul mahal. Bye guys, chicken, and then itlog, and then tilapia na lang guys. Ulan, hindi na ako together with asawa ko buy ng itlog. Nagulat ako, ang mahal-mahal pala presyo ng itlog guys. Ang mahal. 1,000, konti lang yung binili namin. Ganun talaga, wala tayo choice. Kahit mahal, kailangan binili natin, right? Important meron tayo pera para pangbili, okay? And then sipak lang tayo mag-earn money, maghanap buhay. Ako terkejut ba uang itu kayak 300 apa 200 ribu, 1,000 peso itu cepat habis. Padahal cuma dikit yang dibeli. Pilihan walau mahal kita harus beli. Thank you guys.